Minsan nang lain-lain ang produkto. Paano mo bantayan sa nangyari sa bata ko dati? Oh, Alam mo kung ano nagpatay sa iya? Tingin ko doon, oh. Tingin dito, oh, sa camera, oh. Tingin ko doon, oh. Yeah, yeah. Yeah, alala. Alala. Likot, ang likot. Alala. Yeah, 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 yeah. 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 Oh, wait lang. Ay, sorry, baby. Dito mo po doon. Dali ka, o doon. Dali ka. Yeah. Tingin doon, no? Tingin doon, no? Yeah. Dito, baby. O, tingin dito, baby. Ito ka, tingin, oh. Camera, oh. Oh. Baby. Wow. Higa na. Ay, wag higa. Ang kulit. Ay. Yeah. Clap. Up. Clap. Higa na. Clap. Woo! Tik. Ika na pera. Salamat. Pwede inandok? Ay! Oh. Dali. Sit up straight. Ayos. Ay. Dali, ayos. Huwag na kasing tingin dun sa baba. Ala. Ala ka. Clap. Clap your hands. Clap. Apir. Clap your hands. Clap. Ay. Yeah. O, patay na natin yung camera. Patay na yung cam. Patay na. Yeah. Patay na to. Okay na, baby. Bye. Oh, lala. Hey.